جی السلام علیکم رحمۃ اللہ، میں غلام مرتضیٰ ظفر کینیڈا سے ظفر نامہ لے کر حاضر ہوں۔ تو ناظرین کرام، آج پھر ہم بات کرتے ہیں اسی فیصلہ کے اوپر کہ جس کا آج کل بہت ہی چرچا ہو رہا ہے، اور اب تو سارے ٹی وی چینلز بھی اور بڑے بڑے ملا بھی اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اپنا وہی کارڈ جو ہے نا وہ دوبارہ کھیلنے کی کوشش کی ہے کہ جیسے چیف جسٹس صاحب نے کوئی بہت بڑا فیصلہ کر دیا ہے قادیانیوں کے حق میں اور ان کو جیسے مسلمان قرار دے دیا ہے، یا وہ آئین میں سے وہ شک نکال دی ہے، یا کوئی اس طرح کا اندیہ دیا جا رہا ہے کہ جیسے وہ سارا جو قانون بنا تھا، جو احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا، وہ ساری شکیں جیسے وہ ختم ہو گئی ہیں اور کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہے جو ہے نا چیف جسٹس آف پاکستان نے، اور یہ کوئی بڑا انوکھا فیصلہ کر دیا ہے۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ ملا ہر وقت جو ہے نا وہ ایسے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جہاں ان کو اور کوئی ایشو ہاتھ نہ آئے، وہاں یہ جو احمدیوں والا اور قادیانیوں والا جو ایشو ہے اس کو جو ہے نا وہ پکڑ لیتے ہیں اور پھر ہنگامے کھڑے کر دیتے ہیں۔ یہ کیس سیدھا سادہ ایک ضمانت کا کیس ہے، جو کہ ایک احمدی شخص کی ضمانت کے لیے جو ہے نا وہ کیا گیا کہ اس کی ضمانت ہونی چاہیے، جو کہ پچھلے 13 ماہ سے قید میں تھے اور جیل میں تھے، جبکہ جس جرم کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا تھا اس میں اگر وہ جرم ثابت بھی ہو جائے تو اس کی زیادہ سے زیادہ سزا 6 مہینے بنتی تھی، جبکہ وہ 13 مہینے آلریڈی جیل میں گزار چکے تھے، اور جو لوور عدالتیں تھی، سیشن کورٹ اور ہائی کورٹ، انہوں نے بغیر اس کیس کی دفعات کو دیکھے اس ملزم کی، جو مبارک ثانی صاحب تھے، ان کی جو ضمانت تھی وہ مسترد کر دی، اور وہ کیس آخر سپریم کورٹ تک پہنچا، جو کہ وہ سپریم کورٹ تک پہنچنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تو اصل میں یہ کیس تھا کیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، کوئی ایسا فیصلہ کر دیا ہے کہ جس میں انہوں نے 298 یا 295 کو ختم کر دیا ہے؟ اگر کر دیتے تو اچھا ہوتا، مگر انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ یہ تو سیدھا ایک ضمانت کا کیس ہے کہ جو ضمانت منظور کی ہے انہوں نے میرٹ کے اوپر ایک آدمی کی کہ جو اس جرم سے بھی زیادہ سزا آلریڈی کاٹ چکا ہے۔ تو ہوا یہ تھا کہ مبارک ثانی صاحب کے خلاف ایک مقدمہ جو ہے نا وہ درج کیا گیا، FIR، جو 6 دسمبر 2022 کو جو ہے نا وہ درج ہوا، اور کس جرم میں ہوا کہ جو جرم انہوں نے، اگر وہ جرم تھا تو جو 2019 میں انہوں نے تفسیر صغیر کی کچھ کاپیاں جو ہے وہ تقسیم کی تھی، جبکہ جو پنجاب قرآن کا ایکٹ ہے وہ جو لاگو ہوا وہ جو ہے وہ بعد میں، وہ 2021 میں پابندی لگی ہے کہ کوئی بھی قادیانی جو ہے وہ تفسیر کو تقسیم نہیں کر سکتا یا بیچ نہیں سکتا۔ اس وقت جب 2019 میں ان کو جو ہے نا انہوں نے یہ تفسیر جو ہے نا وہ تقسیم کی یا بیچی یا جو بھی کیا، اس وقت وہ جو ہے نا وہ یہ جرم نہیں تھا، پابندی نہیں تھی اس تفسیر کے اوپر اس وقت وہاں پنجاب میں اور پاکستان میں۔ یہ 2021 میں پابندی لگی کہ جس کا مقدمہ جا کر 6 دسمبر 2022 کو درج ہوا، اور فوجداری مقدمات جو ہیں وہ اتنی دیر کے بعد جا کے درج ہوں تو ویسے ہی ان کی وہ افادیت کھو جاتی ہے۔ مقدمہ فوجداری اسی وقت درج ہونا چاہیے جس وقت کے وہ جرم جو ہے نا وہ ہوا ہو، اگر وہ کوئی جرم ایسا تھا تو۔ اور پھر اس کے بعد جو مقدمے میں جو FIR کٹی، اس میں کوئی توہین مذہب کی جو ہے نا وہ بات نہیں کی گئی، نہ یہ کہا گیا کہ قادیانی نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا ہے۔ اس میں تو سیدھی سادی تھی کہ انہوں نے، اس بندے نے تفسیر صغیر تقسیم کی ہے، اور وہ بھی 2019 میں، جبکہ اس وقت اس پہ پابندی بھی نہیں تھی۔ یہ اصل میں واقعہ تھا۔ اور پھر اگر یہ جرم ہوتا بھی تو ان کو گرفتار کیا گیا، ان کو جیل میں رکھا گیا، اور 13 مہینے وہ آلریڈی جیل میں گزار چکے تھے۔ تو چیف جسٹس صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے وہ صرف یہ فیصلہ قرآن اور آئین کے مطابق، انہوں نے حوالے دیے ہیں قرآن کریم کی آیات کے، کہ اگر جو چھوٹی عدالتیں تھیں وہ میرٹ پہ دیکھتی اس کیس کو تو یہ کیس تو سپریم کورٹ تک پہنچنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اور چیف جسٹس صاحب نے بالکل صحیح حوالے دیے، اور
जो है वो सही आइन की जो है ना वो शिक्कें उन्होंने बताई कि जो भी शहरी हैं इस मुल्क के, उनको अपने बुनियादी हकूक जो है ना वो हासिल हैं और उनको अपने मजहब के मुताबिक आज़ादी जो है वो हासिल है। अब इसको रंग क्या दिया जा रहा है? रंग ये दिया जा रहा है कि जैसे काजी फायज ईसा साहब ने कोई बहुत बड़ी जो है ना वो फेवर कर दी है कादियानियों की, और जिस तरह वो कादियानी सारे अब जो है ना वो मुसलमान करार दे दिया है उन्होंने। तो कोई वक्त आएगा कि जब ये वक्त भी, ये चीजें भी शायद हो जाएं, मगर ऐसी चीज तो कोई हुई नहीं है। तो वावेला किस चीज का है? वावेला सिर्फ इस बात का है कि एक अहमदी शख्स की जमानत क्यों हो गई है। बाकी जिनकी मर्जी जमानतें हो जाएं, जो मर्जी जो है ना कत्ल कर दें लोग, बच्चों के साथ ज्यादतियां कर दें ये मुल्ला लोग जो है ना वो मस्जिदों में, तो उनकी जमानत बेशक हो जाए। औरतों के साथ जो है ना वो इस तरह के जो है ना वो रेप के केसेस होते रहे, उनकी बेशक जमानतें हो जाएं, और दिन दिहाड़े कत्ल हो जाएं और मासूमों को बेगुनाह मारा जाए तो उनकी जमानतें बेशक हो जाएं, लेकिन एक कादियानी शख्स की जमानत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो उसका कोई हक नहीं बनता। अब ये देखें कि ये मौलवी लोग किस तरीके से जो है ना वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यही मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो जब इनको रिलीफ मिलते हैं चीफ जस्टिस से तो ये बड़े खुश होते हैं और उधर देखते हैं और माई बाप कहते हैं उनको, और जब किसी के इशारे के ऊपर ये नाचते हैं, जिन मगरब का ये हवाला दे रहे हैं कि उनके कहने पे चीफ जस्टिस ने फैसला किया है, उसी मगरब से तो आप लोग खाते हो। आपने ये एजिटेशन करने का क्यों नहीं ऐलान किया? वहां के गजा में जो बेगुनाह लोग मर रहे हैं, तमाम लोग अगले जुम्मे को जो है ना वो उन गजा वालों के हक में जो है ना वो निकलें बाहर, और वहां जो है ना वो एहतजाज करें, इसराइल के खिलाफ एहतजाज करें कि वो गजा में नस्ल कशी कर रहा है जो है ना वो मुसलमानों की। आप कतर तक जाते हो तो वो भी कोई डील बनाने के लिए जाते हो। आप लोग जो है ना वहां आपको ना जिहाद याद आता है ना कोई और चीज याद आ जाती है। गजा में मुसलमान जो है ना वो मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। आप जो है ना अपने उन अलहकारों को ये नहीं कहते कि वहां आप खुराक क्यों नहीं पहुंचाते, वहां आप दवाइयां क्यों नहीं पहुंचाते। आप इसराइल के खिलाफ जो है ना वो क्यों नहीं उठ के खड़े होते कि उनको कहें कि आप ये जो है ना वो क्यों इतनी बड़ी जो है ना वो सितम जरीफी कर रहे हो और नस्ल कशी कर रहे हो फलस्तीनियों की, मुसलमानों की। वो नहीं आपको याद आते। आपको अपनी सियासत चमकानी याद है, आपको अपनी 2 सीटें हारना जो है ना वो याद रह जाती हैं। आप अगर 2-4 सीटें नहीं जीत सकते तो वो याद रह जाती हैं। आपको अगर कोई बुलाता नहीं इत्तेहाद करने के लिए, गवर्नमेंट में बुलाने के लिए, तो आपको वो बहुत जो है ना वो चुभती हैं। मगर दूसरी तरफ एक किसी बेगुनाह इंसान की जमानत हो जाए तो आपको बड़ी तकलीफ होती है उसकी, और आप जो है ना वो माप इकट्ठा करने की कोशिश करते हो और सबके जज्बात उबार कर नफरत फैलाने की कोशिश करते हो, और अदालती निजाम को भी प्रेशराइज करने की कोशिश करते हो, चीफ जस्टिस को भी ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हो कि सब इंतजामिया और सब जो है ना वो अदालतें वो आपके जो है ना इस प्रेशर के नीचे आ जाएं और वहां कोई निजाम ना रहे इस मुल्क में। किसी निजाम को आप चलने नहीं देते हो, और आपने जो है ना वो एक वावेला खामखा से मचा दिया है, जबकि ये कोई इतना बड़ा केस तो नहीं है, एक जमानत हुई है खाली, और उस जमानत में चीफ जस्टिस ने मेरिट के ऊपर फैसला किया है, एक और जज भी उनके साथ शामिल थे। तो ये वावेला साहब मुल्ला लोग अपनी सियासत चमकाने के लिए अपनी वो जो खोई हुई साख जो है ना, जो अवाम ने इनको घास भी नहीं डाली, तो उसको बचाने के लिए जो है वो ये कर रहे हैं, और इसमें सारे जो है ना वो साथ शामिल हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये एक ऐसा इशू है कि जिसके ऊपर जो है ना वो सारे खड़े हो जाएंगे, जज्बात में आ जाएंगे और फिर मुल्क में आगे लगेंगी। यही कुछ इन्होंने 74 में किया था, एक ड्रामा इसी तरह का रचा के मुल्क पूरे में जो है ना तो अर्ज में आगे लगाना शुरू कर दी थी, और फिर भी जो है ना वो देखें कि उसका नतीजा क्या निकला था। तो ये जो इतना शोर मचा हुआ है कि चीफ जस्टिस साहब ने जैसे कोई आइन की शिकें खत्म कर दी हैं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा हुआ नहीं है, और ना कोई ऐसी बात चीफ जस्टिस साहब ने की है। उन्होंने सीधे साधे आइन के मुताबिक एक जो है वो शख्स की जमानत मंजूर की है कि इसकी जमानत, अभी तो केस भी नहीं खत्म हुआ, वो तो जमानत हुई है, केस भी चलेगा अभी आगे, फिर जो है ना वो उनको सजा होती है या नहीं होती। एक जमानत के केस को इतना बड़ा बढ़ा चढ़ाकर बयान किया जा रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान बर्पा कर दिया है इस चीफ जस्टिस ने। वो क्यों?
कि वो चीफ जस्टिस जो है ना अब जो है वो एक दबंग फैसले करने शुरू हो गया है, हक के ऊपर फैसले कर रहा है, मेरिट के ऊपर फैसले कर रहा है, तो आपको जो है ना वो आग लगना शुरू हो गई है। तो ये मुनासिब नहीं है, ये आप मुल्क की दुश्मनी कर रहे हैं और नाम कादियानियों का और अहमदियों का इस्तेमाल करके आग लगाते हैं आप लोग मुल्क में, और ये आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे उम्मीद तो है कि लोग अब समझ रहे हैं कि ये मुल्ला का ये जो इशू है, ये जो चलाते हैं हर वक्त, और ये जो कार्ड खेलते हैं मजहब का और नफरत का, ये अब चलने वाला नहीं है। अल्लाह करे कि इस मुल्क में कोई नई ऐसी आग जो है ना ये मुल्ला लोग भड़काने के काबिल ना हो कि जिसमें मुल्क जले और जिसमें मुल्क का जो है ना वो नुकसान हो। तो आप सारे कोशिश करें कि इस किस्म के मनफी प्रोपेगेंडा में वो ना आए और हक बात को देखें कि असल में हकीकत क्या थी इसके पीछे। आजकल तो सोशल मीडिया पे इसकी बहुत तफासील आ गई हैं, जो चीफ जस्टिस ने फैसला किया है उसकी इंग्लिश की कापियां आ गई हैं, उर्दू की आ गई हैं, हर मीडिया पे डॉन ने किया है, जंग ने किया है, बाकी भी सब जगहों में, लेकिन हर कोई अपने रंग में उसको, क्योंकि बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। जो भी एंकर पर्सन, जो भी मीडिया खबर देगा कि चीफ जस्टिस ने ये बड़ा अच्छा फैसला किया है, तो सारे उसके खिलाफ हो जाएंगे। तो वो अपने अपने रंग में सारे बयान कर रहे हैं, मगर ये हकीकत जो है वो यही है कि ये एक सीधा सादा जमानत का केस है जो कि हुआ है।